नहीं शंख भवन आमर जो आलोचना थिला एटा तो आमर परिवार भितर आलोचना कारण शंख भवन भितर जो मीटिंग हुए दलीय नेतृत्व माने रही आमर मीटिंग हुए से मीटिंग रे आमर दल भितर कथा घर भितर कथा जेहेतु आमे किए जीति किए हारी मु हारी ए क्षेत्र में देखिले आम मानकर मानसिकता मध्य सेमती गोटे दुश्चिंता भितर अच्छी मन भितर क्षोभ यथेष्ट अच्छी निश्चित अनेक गुड़िया कथा आमर से घर भितर आमे बहुत कथा कहीचे जोटा भाइराल होउची भाइराल कथाटा केबे मिछ नुहे भाइराल कथाटा सत कथा जो चरण चुतिया कथा बाहरी एटा केबे भूल कथा नुहे अन्य माने किए मना करदेवे किंतु मोर मना करिवार प्रश्न ही नाही कारण मु निजको जिते पाइक पुओ बोली कहूँ से भूल कथा कहबार ना 1997 मसीह ए पर्यंत मते 27 वर्ष धरिकी खोर्धा जनसाधारण माने मत बंचेकी रखी एमाने को समस्ते खराब हो गले कही निश्चित गोटे राग मनोवृत्ति निश्चित मो पार्टी बाहरी मुझे ये कथाटा भी बाहरवाटा निश्चित गोटे भूल कथा एटा गोटे ठीक कथा नुहे किंतु आसे घर भितर आम कथा आम पाखे रहिबा कथा निश्चित किए ना किए आम शत्रु मध्य थिले थे भितर बोधे आमे आमर आलोचना कला बेले मु जेतेबेले मोर माने कष्ट कथा सब कहूली ता भितर अनेक गुड़िया कथा कही से जो कथा कही रेकर्डिंग कर रेकर्डिंग करके ए कथार अर्थटा को कदर्य कर बाहर कारण मो कहिबार सेन्सटा सेया नथिला चरण चुतिया जगह आख्या दि जाइए जो पूर्वर जो आख्या दि जाइए ए कथाटा आम मानकर खोर्धा जिलार समस्त नुह ओडिशा सारा लोकों माइंड भितर ये जिनस जानी आख्या दि जाइए आमे जेतेबेले रागुचे आमे जेतेबेले मन भितर दुश्चिंता रोचे आम निज लोक जेतेबेले आमको मारी दौरान जो माने आम निज लोक आमठू निज आम पाखर मनीष होइक आमको मारुचंती से रागर भावनाटार ये सब जिनस ये वार्ड बाहर नले मु कहीना आपन को गोटे लाइन में कही पारि थांती एटा मो टोन नुहे एटा को बाजे कथा कहउचंती एटा ये नु केबे नुह मु मिछ कथा सेमती कहबिनी आ एतिकी विश्वास माने मु जो कथा कहूची संपूर्ण रूप से जो माने आमर ऑडियोटा जो करा जाइए ऑडियो जो साउंडटा रही मोर कथबार्ता जो सही मु अध घंटा खंडे कही मोर अध घंटार कथा शुणु खाली यही दी पदर कथा शुणिकी कथा को कदर्य करिकी आउ टिके आम मानसिकता को खराब करने को जो मैंने चेष्टा करुँचे पारिबेनी कारण आमर निश्चित यहाँ गोटे मन भर राग नु क्षोभर भावना कारण एतिक दिन आम कार्यक्रम करने भितर जो भली भाव में असुविधा होता कारण मुझे आपण मान पाखे कहीं कहीपरूनी खाली यही वार्डटी बाहरी बोली वार्ड उपर मु कथा कहूँ मो घर भीतर कथा आपण चिंता कले आपण घर भीतर कथा केबे आपण बाहर कहउचंदी निश्चित निश्चित मोर किए शत्रु थिबे निश्चित मोर जदि शत्रु नाहंती ए कथा घर भीतर कथा घर रे रहिया कथा नहीं बीजेडी भीतर कथा पड़नी एटा मो कथा पड़ी मोर शत्रु बीजेडी रो शत्रु होइतले कोन ता भीतर को जाइथांता से मोर व्यक्तिगत किए शत्रु थिबो ता भीतर जो मैंने ता भीतर को जाइए मुझे जितेबाला जहाँ कहूँ से मैंने जानी राजभाई रागिले ता कथा याडू छाड़ू काले कहीदे पारे उद्देश्यमूलक भाव में ऑडियो करिसेंती आ उद्देश्यमूलक भाव ए कथाटा को कदर्य करुचंती भल भाव में मोर जदि अध घंटार कथा समस्ते शुणिबे राजभाईंकर भावना राजभाईंकर चिंताधारा आज पर्यंत मुझे आपन को सही कथा ता भीतर अनेक गुड़िया भल भल कथा आज शुणिबे कारण से कथा मुझे कहवाक चाहूनी कारण आमे केबे चोर नुह खंट नुह डकायत नुह कि दलाल नुहे कि आमे पीसी आदाय करवा एमएलए मु नथिली आउ सबु जगह कोटा करवा एमएलए मु नथिली ये होची मोर व्यक्तिगत कथा कहा को इटा आक्षेप नुहे इटा जो माने पर्टिकुलर कही कि आम विरोध में कार्य किसी करिसेंती मोर रागर भावना से प्रति एक कथा आसी हाँ आपन चिंता करूना आपन चिंता करंतु लास्ट मोमेंट रे मो पाइली टिकट पाइली माननीय मुख्यमंत्री मते आशीर्वाद कले
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ପାରିଲା ସିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେସ୍ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କେସ୍ରେ ମୁଁ କେବେ କହିବି ସାର୍ଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ। କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କହିବିନି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି। କିଛି ଲୋକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସେଇମାନେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମର ଘର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଘର ଭିତରେ ପଶିକି କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରର ସୁଯୋଗରେ ନେଇକି ବାହାରେ କଥାଟାକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଭାବନା କେବେ ଆମେ 1997 ମସିହାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି କଲୁଣୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭର କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଗର କଥା। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଆସେ, ରାଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭାଷାର ଯଦି କ୍ଷୋଭ କଥା ଆମର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଥରେ ଦିଥର ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବସିଲେ କଥାଟି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି କ୍ଷୋଭ ରହିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଉଛି, ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିକି ଆସିବି। କାରଣ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବ କି ମୋ କଥା କହିବାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବ। ମୋତେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ତାଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ଅଡ଼ିଓ ଆସିଛି, ଏ କଥା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି। କେବେ ଭୁଲ କଥା କହିନାହିଁ କି ମିଛ କଥା କହିନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆହୁରି କୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ରହିଗଲେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, କାରଣ ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଇ ଭଳି ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆଜି ନୁହେଁ, 2012 ମସିହାଠୁ 24 ମସିହା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗୋଟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ମୋତେ 100% ନୁହଁ, ମୋତେ 200% ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍। ତେଣୁ ମୋ ବିବେକ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ସେ ଖରାପ ବୋଲି। ଯଦି ମୁଁ ଖରାପ କହିଦେବି, ମୋ ଧର୍ମ ମୋତେ ସହିବନି, ମୁଁ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେବି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଏଇଟା କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଏ କଥାଟିକୁ ଆଉ କଦର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଏ କଥାଟିକୁ ଭଲ ଦିଗରେ କେମିତି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ଆମ ଭାବନାଟା ଠିକ୍ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ।